Hi guys, tutorial para sa admin panel. Okay. And guys, work to size, resize guys. Ayan. Pindutin niyo tong workspace. Tapos ito. Sa baba nyo, ito, makikita nyo to. Mga kagoy. Ayan. So guys, ito, select nyo. Okay. Ito, cut and delete nyo guys. Cut and delete. Tapos punta kayo dito sa, ito, reflex storage. Ayan. Tapos, ito, starter boy. Hindi nyo rin. Ayan. Nyo rin. Yan, okay na. Nandyan na. So, yung importante guys, ito. Yan, okay. Okay. And wait lang. Yun guys, hindi na yung kailangan. So guys, ito guys, kung video guys, dito makukuha sa players yung ID nyo. Kailangan yan guys. Ito. Ayan o. Ayan o. Ganyan nyo lang guys o. Ayan o. I-copy nyo na. Pero ako, hindi ko yung copy. Okay guys. Tayo dito sa server script service. Pindutin nyo tong admin ha. So guys, ito. Pwede nyo naman to gamitin. Itaas nyo lang. Pangalan ko guys, old. May old to guys. Tapos ito yun dito dito guys. So, kung may kaibigan kayo, ilagay nyo rin dito yung guys dyan. Okay. Ito guys alt keyboard, keyboard. Tapos delete nyo tong nandyan. Tapos ilagay nyo na yung mali. Ilagay nyo na lang yan guys. Guys, mag-subscribe na kayo para may more tutorial para sa admin. Mga panel na yan. Ito, admin. Lagay nyo rin dito. Pwede nyo naman gamitin ulit yung alt keyboard. Lagay nyo ulit yung ID. User ID. Hindi nyo na kailangan nilabas guys. Iano nyo na lang. Ganyan. Tapos, lahat yung nyo guys, user ID. User ID ko yun guys, bawal yun. Pag join ako sa game nyo, ako lang makakakita. Ako lang makakagamit. Kasi, user ID ko yun eh. Tapos, 6. Ayan. 20. Okay. Guys, now try na natin. Utang kayo guys. Yan guys, gana. Okay. Gumagana rin. Mga ibang. Ay, gumagana.
Dali lang. Ito, punta lang kayo dito sa file, tapos pindutin nyo lang itong save. Yan, tapos ito, save as, ayan, save. Tapos lagay nyo lang yung gusto nyo. Yan guys, yan. Yan, save nyo. Kung gusto nyo publish guys, pindutin nyo lang yung publish. Ayan. And pindutin nyo lang to publish. Ayan okay. Ayan guys. Kaya save nyo na lang kung wala pa kayong 8. Ito guys. Wait lang. Guys, ito. Kailangan kasi ito ng AP, guys. Meron yun guys, kailangan yan. Maglalagay rin ako tutorial kung paano ganito. AP. Ayan. Ayan guys. Subscribe for more tutorial guys. Goodbye.